guys. Gusto ko mag-skate. Alam mo, bakit ako na-shock? Kasi, sobrang late ko na mag-isip. Tapos late na ako sa roller skate contest namin. Oh my God! Tara na, bago pa tayo ma-late. Starting na! Wow! Yan! Lalo na si Cassie. Ayan guys, pwede pa daw last chance ko na to. Starting now. Tika na yun guys. Sapa. Guys, nanalo ako. Tama na! Buti lang na, guys. Guys, isa pa daw. Yan lang kayo. Starting now! Sana, hindi ako nakita ni boss. Subscribe for one more vlog and share, comment.